Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. How are you Good today? morning. I'm fine, thank you. How about you, Miss? Okay, I'm good too. So today I will explain to you about our material, greetings and introduction. So look at the slide, please. Wait ya, Miss share screen dulu. Oke, Miss. Kelihatan nggak, kelas? Kelihatan, Miss. Oke. Miss mulai ya. Okay, first, class, first I will explain to you about greetings. What about greetings? Greetings itu apa sih, kelas? Ada yang tahu nggak greetings itu apa? Sapaan, Miss. Betul. Any else? Greetings itu apa sih kira-kira yang kalian tahu? Ucapan. Ucapan, boleh. Oke, Miss jelasin. Greeting is a very common expression to say that we meet people or we want to be nice with them. Jadi, greetings itu adalah sapaan ekspresi ketika kita bertemu dengan orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita bertemu sama orang lain, pasti kita nyapa orang itu kan ya, kalau misalkan kita udah kenal. Oke, lanjut ya kelas. Expression used in greetings. Expression used in greetings have a two type, formal and informal. Yang mau kita bahas di sini yaitu yang formal. Yang formal contohnya ada good morning. Good morning kapan kita mau mengucapkan good morning itu? Good morning bisa diucapkan ketika midnight atau tengah malam jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu dihitungnya masih good morning. Lalu ada good afternoon. Kapan kita mengucapkan good afternoon? Good afternoon itu diucapkan ketika jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu udah masuk good afternoon. Lalu ada good evening. Kapan kita mengucapkan good evening? Nah, kita itu mengucapkan good evening dari jam 6 sore until before time to go to bed. Jadi kalau misalkan kalian lagi chattingan sama teman kalian, terus kalian belum mau tidur, itu kalian bilangnya good evening, jangan good night, ya kelas ya. Banyak orang yang suka ketukar good evening dan good night. Lalu good night, kapan good night itu diucapkan? Good night itu diucapkan when time to go to bed, ketika kita udah mau tidur gitu ya. Misalkan kalian lagi chattingan sama teman kalian, terus kalian bilang, oh iya good night, itu berarti kalian mau tidur. Jadi kayak di pengakhiran untuk sapaan lah gitu ya. Lalu ada good day. Good day itu no time related. Contohnya seperti kalau misalkan kita ketemu sama orang, terus kita bilang, oh iya have a good day, gitu. Oke, lanjut. Expression used in greetings informal. Yang informal itu lebih singkat, jelas, padat. Contohnya seperti hello, hi, how are you? Great, thanks, and you? Fine, thanks. Gitu ya, kelas. Instead of hello, we can also use hi or hey. Jadi, hello di sini meaningnya itu sama seperti hi or hey. Usually, when someone asks us how we are, we answer fine, thanks. Thanks is a more informal way of saying thank you. Jadi, thanks itu bahasa informalnya dari thank you. Kalau thank you itu dia bahasa formal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Miss. Oke, kita lanjut ke other expression of greetings. Sama, they have two types juga, formal and informal. Yang formal, contohnya ada, it has been a long time. How long has it been? What have you been up all these years? Lalu yang informal ada, oh long time no see. How come I never see you? Where have you been hiding? Kayak gitu. Lalu greetings extension, jadi kayak menanyakan kabar gitu ya. Sama, they have two type, formal and informal. Yang formal contohnya ada, how have you been? How are you? How is it going? How are you getting along? Kayak gitu. Lalu yang informal ada, how are you doing? How are things going? How are things with you? How they? Kayak gitu. Lalu lanjut ada response to greetings extension. Jadi kalau misalkan kita ditegur sama orang, pasti keadaan kondisi mood kita tuh ada di dua kondisi ya guys ya, antara good atau bad. Nah, kalau misalkan kita lagi good condition, kita jawabnya apa? Kita bisa jawab,
I'm okay, I'm quite well, I'm great, I'm doing well. Alright, fine, I'm good, gitu. Lalu kalau misalkan kita lagi nggak enak badan atau kita lagi bad mood sama kondisi kita bisa jawab, I'm terrible, I'm awful, I'm not good, I'm not hell, or we just show our expression. Jadi kayak kita tunjukin aja ekspresi kita kalau misalkan kita lagi nggak mood kayak gitu. Oke, sampai greeting. Sebelum kita masuk ke introduction, ada yang mau ditanyakan? Clear enough, Miss. Jelas, Miss. Oke, lanjut. Kalau misalkan udah pada ngerti semua tentang greetings, Miss lanjut ke introduction ya. Introduction tuh apa sih, kelas? Kira-kira kalian taunya apa sih tentang introduction? Coba ada yang tahu nggak? Introduction tuh pengenalan, Miss. Pengenalan kepada orang baru ataupun lingkungan baru. Betul, Teta. Any else? Yang lainnya? Pengenalan terhadap sesuatu. Oke, Miss jelasin ya. Jadi, introduction itu the act or process of introducing or the stage of being introduced or a means such as a personal letter of presenting one person to another. Jadi kayak kita singkatnya itu memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Kita memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, atau memperkenalkan kayak benda atau something like that. Seperti itu. Jadi intinya memperkenalkan ya guys kalau introduction itu. Oke, next. Introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada, allow me introduce myself, my name is, let me introduce myself, I am, or may I introduce myself, I'd like to introduce myself, my name is, I want to introduce myself, first, my name, kayak gitu. Lalu, how to respond? Gimana kita ngeresponnya kalau ada orang yang memperkenalkan diri kepada kita? Responnya ada, nice to meet you, my name is, I am, or glad to see you, gitu. Lalu lanjut ada introducing others. Ada formal and informal juga. Yang formal contohnya, let me introduce my new director, Mrs. Sodelmi, kayak gitu. Lalu ada, may I introduce my husband, Park Seo Joon, kayak gitu. I'd like to introduce my sister, Suci Aprilia, kayak gitu ya. And how to respond? Nice to see you, happy to meet you, glad to see you. Lalu ada introducing other yang informal. Like I said before, yang informal itu biasanya singkat, jelas, padat, dan biasa digunakan ketika kita udah kenal sama orang tersebut, gitu ya. Misalkan kita udah saling temenan gitu. Contohnya ada, this is Mr. Kuncoro, this is Vandina Maulidia. Lalu how to respond? Hi Mr. Kuncoro, I'm Dita. Hello Vandina, I'm Aim, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang introducing? Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Clear enough ya. Oke, di sini Miss punya quote kecil-kecilan atau quote ringan buat kalian semua. Miss bacain ya. This is a quote. Words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Kayak gitu quote-nya buat kalian. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain lagi dan sudah cukup jelas, Miss akhiri aja perjumpaan kita kali ini. Semoga materi-materi yang Miss sampaikan bisa berguna untuk kalian ya, dan dipakai di kehidupan nyata, kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang nggak ngerti atau malu bertanya di sini, kalian bisa tanya sama Miss, personal chat, Miss akan balas dengan senang hati. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, Miss akhiri perjumpaan kita kali ini. Thank you so much guys yang udah datang ke perkuliahan Miss, mata pelajaran Miss, gitu ya. Maaf, sorry Miss keliru. Oke, Miss stop share. Thank you so much guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.